ଧାର୍ମିକତା କରିବୁ ଅନ୍ୱେଷଣ ତୁମରି ସେବାରେ ଏ ଜୀବନ କରିବୁ ସମର୍ପଣ ଶିଖାଇଲ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖାଇଲ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ନିବେଦନ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ହାଲେଲୁୟା ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ପଦେ ତୁମ ଏହି ଜଗତରେ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ହାଲେଲୁୟା ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ କହିଗଲ ତୁମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବ ଘେନି ମୋର ନାମ ଦେଖ ଏ ଯୁଗର ଶେଷ ଯାଏ ମୁଁ ଅଛି ସାଥେ ତୁମ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଶପଥ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ଶପଥ କରୁ ନିବେଦନ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ହାଲେଲୁୟା ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ତେବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଓକେ, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେ ପବିତ୍ର ନାମକୁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ କେତେ ତୁମର ସଦ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଛ ଏ ପରିବାରରେ। ଆମେ କେତେ ଖୁସି, କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛୁ। ତୁମର ବାକ୍ୟ, ତୁମର ସାକ୍ଷ୍ୟ, ତୁମର ଗୀତ ଗାନ ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦଉଛି। ଆଜି ଯେମିତି ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ତାହା ତୁମର ଆହ୍ଲାଦର ପାଇଁକା, ଉଲ୍ଲାସର ପାଇଁକା ପ୍ରଭୁ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ପରସ୍ପର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଖରେ ବିନତି ଜଣାଉଛୁ। ଆଠ ଭଲ ବିଷୟ କଣ ଜଗତରେ ଥାଇପାରେ। ବିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆଜି ଏ ପ୍ରୀତମ ବାବାଙ୍କର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରଭୁ। ପୁଅଟି ସାନ ବେଳୁ ସେ ଯୁବା ବୟସରେ ଥିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁମର ସେବା କରନ୍ତି। କେତେଥର ଏଇ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତ ବୋଲିଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସେଟା ସ୍ମରଣ କର, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ସାକ୍ଷମୟ କର, ସୁନ୍ଦର କର, ମଧୁମୟ କର। ଯୋଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ତାଙ୍କ ଏଇ ଆଜି ଜୀବନରେ ଯୋଡ଼ିଲ ପ୍ରଭୁ, ତା ଶୁଭଙ୍କରୀ ହଉ, ଆଶୀର୍ବାଦର ବର୍ଷ ହଉ, ଆନନ୍ଦର ବର୍ଷ ହଉ, ଶାନ୍ତିର ବର୍ଷ ହଉ। ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ସେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜବ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍କୁଲରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିମିଶିକିରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି କରିପାରିବେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କର। ତାଙ୍କର ପରିବାର, ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଣବେଶ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜଣେଇଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ସାନ ଦିଟା ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପୁଣି ଆୟୁବ ଭାଇ ଯେମିତି ଜଣେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାଇ ନଜିମ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।
तुमर अनुग्रह सिंहासन निकट प्रभु दया मागुछु एवं प्रभु तुम्हें जे विश्वस्त परमेश्वर ट्रस्ट वर्दी गॉड आम जाणीचु प्रभु आउ थे कहूँ प्रभु प्रति प्राते तुम दया चिर नूतन से दयार अंशीदार तुम्हें कर बोलिका आम आज पाऊँ प्रभु प्रणवेश भाई से बहुमा को तुम्हें दया कर तांकर समस्त प्रकार रोग सुस्थ कर नजीम भाई जदिओ से सम हॉस्पिटल एडमिट होती आश्चर्य तुमरी हाथ में थाए समस्त किछि तुम हाथ में संभव कौन सी विषय असंभव ना आम आग को शुणा जीशुंकर पवित्र बहुमूल्य रक्त नजीम भाई ऊपर प्रणवेश भाई बहुमा ऊपर आमर प्रिय प्रीतम बाबू ऊपर प्रभु स्प्रिंकल कर जेते आज मैंने एठार उपस्थित समस्त ऊपर स्प्रिंकल कर कवर कर सील कर जीशु नाम मागिले शुण ग्रहण कर आमेन। धन्यवाद सुंदर समय अवकाश आज दिन धन्यवाद दूची पिता विशेषकर प्रीतम को तुम हस्तर समर्पण कर बापा प्रीतम पुओ को तुम्हें आज जाए जन्मावधि आज जाए सुरक्षा दे बढ़ाई अच्छ आज दिन नूतन वर्ष आणिल प्रभु नुआ एक वर्ष जोड़िल प्रभु आउ अनेक मंगल दयारे तांको जीवन परिपूर्ण करिथिबा लागि धन्यवाद दूची तुमर मंगल दान गुड़ी को तुमर अनुग्रह दया पे आउ तुमर असीम प्रेम जहाँ तुम्हें प्रीतम उपरे रखीच से आमने धन्यवाद दूचु बापा पुनर्बार समर्पण करछु प्रीतम को प्रीतम तांकर समस्त पढ़ा विषयक जागतिक ज्ञान बुद्धि प्राप्त होगा निमंते तुम्हें साहाय्य करने सह जो कार्य अच्छे से मध्य तुम्हें तांको आहरी प्रभु उत्तम भाव से वृद्धि लाभ करेंगे आ प्रभु तुमरी गौरव उद्देश्य तुमरे साक्षी हो पारे प्रभु साहाय्य कर जो ठारे मध्य था तुम्हें संगरे रह विशेष प्रार्थना करछु बापा ये वर्ष तांको जीवन निमंते एक आशीर्वादर वर्ष हो अनुग्रह दयार प्रेमर वर्ष हो सफलतार वर्ष हो तुमरी से मंगल दान गुड़िकर वर्ष हो प्रभु ए वर्ष तांको उत्तम स्वास्थ्य दे आउ अनेक विषय तुम्हें आशीर्वाद रे परिपूर्ण कर तुमरी प्राचुर्यता आसु बोली प्रार्थना कर सुरक्षा दियो सब पाप मंदर रक्षा कर बोली प्रार्थना कर तुम ठार आहरी बढ़िया पे साहाय्य कर बोली प्रार्थना कर बापा तांको माता पिता तांकर परिजन समस्त को तुमरी हस्तर दौच परिवार को आशीर्वाद कर पुनर्बार समस्त गौरव महिमा स्तुति वंदना पूजा आराधना तुमको दे प्रार्थना शुणी लगी धन्यवाद दे प्रार्थना प्रेममय प्रभु यीशु ख्रीष्ट को बहुमूल्य नाम मागे पिता आमेन। Happy birthday. Amen. God bless you. So much. Thank you so much.